أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبالما بمكوكاو السلام عليكم. أنكلنا هيرلا على كانشي هيرلا على كان باتوكele بلا جلي من سلامي على كا كوروتا كافر الدنيا على كا نكاشي okma aw balma kena aw denge mangadu Muhammad Kisa de ani Abubakar Kulubal mode ani befoka kalande ni bela jele ko ma karamogo befo fitini nga Nazara blena Abubara blenga kan oluko karamogo befo junior kabom malila Bamako sabal buku kura Grand prêcheur international, récépissé international, Grand marabout international, serpent sorcier ala kampe sababama, labango nyuma ala ka dama, labango juguma ala ka kishama, silame ala ka korota, kafiri denya ala ka nakashi, okmanyoni ka antemeni walandai. Ambe ankanu ba bela jele fo Mali kono ani Mali koka kerengara ne yala anga association no e association Bashiru Dini atondo be dien fan wo fan Mali kono ani Mali koka ambe dugawu bele bake aw be ka dugawu bele banyina aw befe okuma kanumba munu fene be Mali kono nute tonde unye ambe dugawu bele bake aw be ka dugawu bele banyina aw befe diyen laban sira wa diyen laban wajulu kala fene boraka ajo ore ne befo fitini ye okuma na alaka jiyenye bi ansigira antina dine barati bi amena mundi mogo ma bite premier sans sugaro oye faida di nafa bele babe faida mununa amena faida de di malien bema fi sabilillahi amena faida de di islam nyuma bema fi sabilillahi amena faida de di bamananga mena bema fi sabilillahi ni kadi malien de foi mandi malien fu koro dienko foi te soro fu wa fu ma mashi base ifama me anya angania komi mogo chama be uyene befo fitini kanu munu be Mali kona ani munu be Mali koka uko karamogo befo fitini na fulo sorola mobili sorola ore ifama faida di mawa angu ayi ote ngo komi fe be no na akadi ni dabla wati maye ala abin nigibo ode ato anga faida di usuma ya lib me amina faida mursilame nyuma oma amina faida mu barati maliyan ye a faida be boli garsiga kodi kan garsige mogo munu be nu be bara ke ni commerçant do utiga nya soro commerce la abada amina o faida shuru commerçant kucheka ikera jiya bara o bara la ite commerçant yere bolo la bara kelaw me gele ya jugu de be eka era ta don afebi kan na songo soro chogo jume amina o faida de da awma bilahi lezi la ilaha illa huwa ne befo fitini mina faida mu barachi sisa jinya chewo che niya a faida nke bishuyina jinya muso niya a faida nke bishuyina ni ma joro ya ala ni yen sutura ala ki tachi ante dalu nyini
k'a fɔ k'an b'a a bila an yɛrɛ bolokɔrɔ ten k'an tɛ silamɛw dɛmɛ na a ye alhamdulilayi rabil alamina bɛɛ fɔ fitinin mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na ala y'a di yan nɔ o kuma an bɛ silamɛw de dɛmɛ ka maliyɛnw dɛmɛ komi jamana in ye sɛgɛnbaatɔ den jamana ye n'an ko mɔgɔw ma a ye kɛ silamɛw ye a ye kɛ ala fɛ aw ka ala bato mɔgɔw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogoya mun na k'a sɔrɔ u ma ala kota kɛ fo an ko o de yira u la o kuma bi fayida c'est très très intéressant nafa belebele de b'a la minnu bɛ ka ne bɛɛ fɔ fitinin lamɛn sisan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ dugawu belebeleba kɛ aw bɛɛ ye ka dugawu belebeleba ɲini aw bɛɛ fɛ i b'a dɔn mali fayida ko yɛrɛ a laban kɛlen don molibaliya yɛrɛ karamɔgɔ hakɛ mun bɛ yen n'u bɛ fayida di ni population ko k'u ye fayida ninnu kɛ o ma nafa putɛrɛ ye a la ne bɛɛ fɔ fitinin tɛ o hakɛ dɔn an balimamuso dɔ ye ne bɛɛ fɔ fitinin sɛgɛrɛ a ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitinin ne ye musokɔrɔba ye ne si kɔrɔbayara dɛ ne bɛ san 80 ni dɔɔnin de la bi mɛ fayida minnu dira ne ma ne y'u kɛ n ye minnu lamɛn arajo la ani n ye mɔgɔw sɛgɛrɛ u ye minnu di yan n y'a fayidaw kɛ n ma nafa putɛrɛ ye a la musokɔrɔba dɔ ye ne sɛgɛrɛ ka nin kuma fɔ n ɲɛna ko mɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitinin e ye fayida dɔ di ne ye fayida in kɛ ne ni n ka musokɔrɔbaya alhamdulilayi rabil alamina n bɛ ka hɛrɛ belebele de sɔrɔ n ka denbaya la boso kɔni ni diɲɛ laban in tɛ n'i ye boso fɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ye dɔɔni tigilamɔgɔw fɔ mɛ diɲɛ laban in na a tiɲɛna dɛ arasi ko tɛ dɔɔni na bilen ɲɔtɛ i mana boso fɔ diɲɛ jamana o jamana na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko i ye dɔɔnibaa dɔ tɔgɔ fɔ sabu boso dɔɔni tigi ka ca kumana anw tɛ maa si nɛgɛ diinɛ kuma na wa an tɛ maa si nɛgɛ k'i ka nin kɛ n'i y'a kɛ n'i ma jɔyɔrɔya a la n'i ye ne bɛɛ fɔ fitinin sutura ala kan'a to i la labanko ɲuman ala k'a d'a ma labanko juguman ala k'an kisi a ma silamɛya ala k'a kɔrɔta kafiridenya ala k'a nagasi dalu ye kalite damadamani de dalu dɔw bɛ yen n'i ye olu kɛ n'a a ɲɛna a kana bali la n'a a ma ɲɛ fɛnɛ a kana bali la o dalu bɛ yen mɛ dalu dɔw bɛ yen olu ye falenbaliw de n'i y'a kɛ dɔrɔn ala b'a a jaabi o yɔrɔ la direct la fo ni e ta a dɔn o dalu tigilama de ma ca i bɛ karamɔgɔ jɔ 1000 i b'a sɔrɔ karamɔgɔ ɲɛnaman kelen de b'o o 1000 na n'i ye jamana laban n'i y'a moriw fara ɲɔgɔn kan k'u senna samara ka a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ti ku mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ diɲɛ laban sera karamɔgɔ cayara a ala ɲɛsiranya ba man ca karamɔgɔ bɛ yen ka kalamama bɛ yen alimami bɛ yen aliɲami bɛ yen ma diɲɛ laban in na a modeli bɛɛ de cayara ya rabbi ya ma ala ka ani silamɛw kunna ja labanko ɲuman ala k'a d'a ma labanko juguman ala k'an kisi a ma silamɛya ala k'a kɔrɔta kafiridenya ala k'a nagasi o kuma aw balimakɛ na aw denkɛ mankan don muhamadu kisa den ani abubakar kulubali mɔden ani bɛɛ fɔ ka kalanden ni bɛɛ lajɛlen ko ma karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitinin nka nanzara bilen na abubara bilen ka kan olu ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ junior ka bɔ mali la bamakɔ sabalibugu kura grand prêcheur international récépissé international grand marabout international serpent sorcier ala k'an bɛɛ sababa ma sol ala muhammadu wa salim o kuma an ka fayida fɔlɔ an ka fayida premier o de ye bisimilahi rahmani rahimi mɔgɔ min bɛ n'i kɛra commerçant ye
garsiga datugulen don fɔlɔ sanni kun bɛ kɛ e fɛ yen mɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi e b'i ka magasin dayɛlɛ putere tɛ san e fɛ yen o baara bɛ kɛ ni bisimilahi rahmani rahimi ni maa min ye bisimilahi rahmani rahimi ɲɛ dɔn ka a kɛcogoya dɔn i bɛ marché sɔrɔ kabini i ba y'i wolo i ma deli ka marché min ɲɔgɔn i ɲɛ den na bisimilahi rahmani rahimi kabako belebele de bɛ bisimilahi rahmani rahimi kɔnɔ commerçant bisimilahi rahmani rahimi nafa belebele de b'a la n'i kɛra commerçant ye ka bisimilahi rahmani rahimi ka a wurudi diɲɛ sɔgɔma o sɔgɔma 1,111 o tile tɛ bin abada fa ala ke e dahirimɛ nɔgɔya i ye a 1,111 diɲɛ commerçant o commerçant e kɛra i bɛ kɔrɔbɔrɔ ni bitigi de feere i kɛra alimentation de bi i bolo walama i kɛra kɛngɛ yiri de bi i bolo walama i bɛ pati ni bɔrɔsi de yaala e kɛra commerce modèle la i kɛra fini feere la de ye walama i bɛ kasiminɛw de kɛ dibisotigiw kuma yɛrɛ kuntala surunya kosɔn a kɛra commerce modèle sɔgɔmada fɛ i kɛlen k'i janaba ko k'i jɛ piɲa i nɔgɔlen tɛ dɛ i tilalen rapport sexuel la ka wuli sɔgɔmada fɛ jango nɛnɛ in na koli ka gɛlɛ dɔw ma e nɔgɔlen ko bisimilahi rahmani rahimi o tɛ minɛ dɛ n'a ma fɔ adamaden barika bannen ka ca o ye caya den dan ye dɔ bɛ sɔn a nɔgɔlen k'a bɛ ala tɔgɔ wuridi n'i y'o kɛ i ta bɛ tiɲɛ dɛ ala k'a ni silamɛ ɲumanw kisi a ma o tuma i jɛlen piɲa nɔgɔ foyi ti i la rapport sexuel nɔgɔ foyi ti i la bisimilahi rahmani rahimi a wurudi 1,111 i bɛ ala jɔyɔrɔ y'i ka ko la bisimilahi rahmani rahimi hali sisan an bɛ k'o de bara cɛ aw ye kelen kelen ni maa min mago b'a ala k'a kɛ wusula ye manden sunsun a furabu ɲini a furabulu 111 i b'o ɲini ka bisimilahi rahmani rahimi ka a sɛbɛn a la 111 i bɛ se karamɔgɔ barikama dɔ ma a k'a sɛbɛn hali ni tɛ se walima hali ni ma se karamɔgɔ dɔ ma se mori kalanden barikama dɔ ma mun da ka giri mun bɛ se ka maa leku sutura sabu diɲɛ laban sera karamɔgɔ barika bannen ka ca o ye caya den dan ye o kuma se karamɔgɔ halala dɔ ma a ka bisimilahi rahmani rahimi a ka sɛbɛn siɲɛ 111 foti si kana kɛ a la hali n'a ma a sakilu bɛɛ dafa a ka a tomu kɛ o kuma n'a ye bisimilahi rahmani rahimi n'a y'a a sɛbɛn manden susu furabulu kan a bɛ barankante ɲini ka a n'o foroki ni ɲɔgɔn ye ka a n'o susu ni ɲɔgɔn ye n'a ye o susu ni ɲɔgɔn ye a bɛ parfum kasa duman dɔ kɛ a la parfum mun kasa ka di mun kasa ta a yɛrɛ tɔɔrɔ sabu mɔgɔw ka parfum kanu taw tɛ kelen mɔgɔw ka parfum kanu taw tɛ kelen mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ parfum dɔ bɛ yen n'a ale ye o fiyɛ o kasa b'a degun o kuma parfum mun kasa ka di i ye n'a a kasa ti i tɔɔrɔ abada i b'o o de ka a la n balimakɛ n balimamuso e ka nin dɔɔni wusu sɔgɔmada fɛ bɛn ne e ye nin dɔɔni wusu sɔgɔmada fɛ ka taa i ka baara yɔrɔ la n'o o tile zurunɛ n'a a ma ja i la n'i ye ne bɛɛ fɔ fitinin sutura ala kana a to i la o kuma ni maa minnu ma yɔrɔ minnu faamu n'i b'a fɛ ka an wele an ka telefɔni nimoro la o de ye 00 223
67 27 72 28. Mbe segi téléphone numéro kan. Nanzara blena abubara blenga kana. Téléphone numéro kelendo. 00223 67 27 72 28. Abamananga lama biworo ani wolonfla muga ani wolonfla biwolonfla ani fla muga ani sheki. Ni maami ya anwele ka nyinigal nyuman ke ana jabi nyuman bi fi nyana wani ye nyinigal jugu fene ke jabi jugu bi sore isigoro la. Sabu moi je dis la vérité, moi je m'en fous parce que je ne marche pas chez quelqu'un. Je mange moi-même. I dorama kele nono, ndorama kele bashi. Barka data anno konchede. Okmana mbora na alaka jenye. Ni siri jugube mamuna. Sabu fa ango o barachi slame uye. Ko o barachi malinya uye. Ala togo dobe ba sura akai. Oye die danyi. Ala togo dobe. Iba soro niya ake. Abenye. Meni siri jugu bi ila. Ibo o ala togo iba dese. Ati ila minede. Karamoko teni yoro fo awnyana. Ni mogo siri ledo. Wala mi inyayini nedo. Wala mi idaba ledo. Imana do jian kola atinye ibulu. Ni siri jugu bi ila. Bismillahirrahmanirrahim katabla wala doli nana. Oye fatiha mume be. Ibe fatiha mume be de sebe abe. Ote tikede, ote da bismillahirrahmanirrahim made. Ibe fatiha be de sebe. Shien wolofla. Niye fatiha be sebe shien wolofla. A shien folo. Ibo o sebe. Ka anye. Shien flana. Ibo fene sebe. Ka anye. Kuma ere kunta suru ya koso. A wolofla be. Iba be sebe fo ka anye. Atomina afen be a bebe dafa. Okuma ni wolofla sebe na ka a dafa. Ibi sora kana nono kene de nyini. Ka nashi koni nono kene. Ni nashi koni nono kene na alaka jenye. Nashi mana koni nono kene ka aban peu. Ibi sora kana jumen ke sisa. Ibi sora kana ake jila. Ibi nashi doni ke jila. Ka sora ki iko na aye. Okera jian siri o siri. Eka koko saba sora ola ni kera cheye. Ni kera musoye. Eka koko nani sora ola. Okera jian siri o siri. Fala ko siri teka gabo eka peo. Okuma niya ako ka ba ibi sora ka tike farama. Ni kera cheye. Ibo obolonya saba nyini. Ni kera musoye. Ibe tike farama. Iba abolonya nani nyini. Ki hamida aka nashi kone kofe ni garsike koye. Ni hamida aka. Ibi sora ka na dimsenu wele. Ini dimsenu wi jeka tike ndu nyonfe. Eko keben. Ni o kebi la ilezi la ilaha illa huwa. Hal ni siri juru ka chani arajos anteni siri juru ye. Ala be eka siri foni peu. Gele o gele bila toro jugu bila. Dekun jugu bila. Ala bo wuli ka boye peu. Aw nyabe ma chamana fandra jugu bina kan ufa. Aw nyabe mogo chamana mogo ko kuti tanye o maseka tanye. Foyite siri jugu ko. Farafinga nyogon dabali ka bunde. Abisega ke iko ite mogo dabali oye chinyenye. Me mati I dabali oye galon denye. Jamana labayna jango anfe malila. Chita anfe ka shiye. Nyango denya kama. Hashidi denya kama. Ngane jugu denya kama. Ala ka ne selame nyimo kishama. Kuma ne siri tigala dalu dile au bema.
ni mamma yara mu faamu ni ne be fo fiti wele mba ajabi da ikunteka mba abe barachiye na kilinkili okuma na mbora na alaka jenye amina garsike dayelela la halsisa Allahu razaku ni mambe garsike dasuguledo iba fa alaki garsike dayela Allahu razaku awurdi shiya keme saba anitan saba sigorama saba yorani kelena iki hami yira alala ni ka garsike koyi alabe garsike dayela meniba ale wurdi wakati be ibito ka tamuro sarakati dimisenuma na mbora na alaka jenye ni mamu magobe garsiga la hal sisa alaka dayelali ki iye ya fatahu toga awurdi shiya basaba alabe dayelali ki iye wala minima saka awurdi shiya basaba awurdi kemenani an bishegi an nani alabe dayelali ki iye mugo hakemu be nube mali kona anube mali koka ube ne befo fitini wele karamogo befo fitini iye faida mu da ama anye jora bele de ya ala angunti bo direct la video direct la ka faida udi me mogo chama ko ne era de yeli kristebu olula ku yene kanu bela jelena ku be nye photo de la me ne era ka video kemacha na ala sonama insha Allahu ngoni semeni ngono amina boka video ke fo mogo bu yere nyina ala ne karamugo sira ne ka video ke abisoro doga juru de bilaw wala ma abisoro yedo muso de tigeo alhamdulillah rabbil alamina ne befo fitini ndale do pamako sabal bugu kurala kunwa tena minogo tena fon febe wartugu bulala ya chamandia obe shikilimu jugoro fena be shikilimu jugoro sogo buku ganala sogo kenganala obe bol mobli daga bana kono fena be bol mobli daga bana kono giya muso daga bana obu bolo fena be mbolo okuma munde be ble. Moi je dis la vérité, moi je m'en fous parce que je ne mange pas chez quelqu'un, je mange moi-même ala kambe sababam sol ala moda sanu okuma na mbora na ala ka jenye izaja annasurullahi ni mamu mogobe jamana chauka girika muso ka girika dimsa unga girika ma koraba ka girika izaja annasurullahi wal fathu wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan ibidai izaja annasurullahi wal fathu wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan ibidai nisira afwajan ibode wurdi afwajan fo keme saba an tan saba ibo oke sigoro kele na shiya saba niyo oke iba awusulan fene bo iba nashi sebe shiya bakele ani keme an tan kele kamangoro lado ko nyini ko ka ala an mangoro floburu ulu de ka awusulan ulu nashi ne bi nyami nyona ni ba awurdi to ko doni ka tasmana chaw bi girika muso bi girika dimsa bi girika mogo bi girika fa bi ke iba fo mogo ki bolo kare na ya ke ala ka barka do ala ni mu mayoro mu fa mo telephone numéro 00223 67 27 72 28 mesegaka téléphone numéro 00223 67 27 72 28 oyo nanzara blena buwara blenga kain me abamananga lama biworo ani wolonfla ani fla ayi mbesega ka abamananga lama biworo ani wolonfla mugani wolonfla biwolonfla ani fla mugani shegi mbesega ka biworo ni wolonfla
muga ani wolonfila 72 muga ani 8 ni maa min y'an wele ka ɲininkali ɲuman kɛ an na jaabi ɲuman bi f'i ɲɛna wa n'i ye ɲininkali jugu fɛnɛ kɛ jaabi jugu bi bɔ i kuncɛ la kuma an b'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fayida kungurunin min kuma an bolo ko o suuru maliyɛn bɛɛ kuncɛ kan ko o di kanubaa bɛɛ lajɛlen ma o kun ye nin fayida in de an b'a aw bɛɛ fo dante foli mun na aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ Le mama be for the